बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दिल दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बड़े शहर कराची के एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। मेरे दिल दोस्तों, इस वक्त 40 लाख के करीब अफराद अपने मकानों के मलबे के ऊपर बैठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाहे वो टेक्सला टावर हो, चाहे गुजर नाले के मुतासरीन हो, इनकी तो बात छोड़ें। वतन अजीज़ में मुतवस्सित तबका जो आबादी का गालिब हिस्सा है, जिसके अफराद ना कोई नाजायज़ काम करते हैं और ना ही हराम पर माइल होते हैं, जो दीनी हकामात हैं उसकी भी ये पाबंदी करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी से भी यूं ग्रेज करते हैं, और वो मेहनत और सब्र से अपनी ज़िंदगी के दिन चाहे मुश्किल हों चाहे आसान हों गुजार रहे हैं। क्या उन लोगों को भी अपने ही मुल्क के कम से कम 1 लाख अफराद के दुख दर्द से बेगाना और लातल्लुक़ हो चुके हैं? मेरे दिल दोस्तों, कई समुंदरों और बुलंदो बाला पहाड़ों के बावजूद मज़कूरा बाला दुखी मंजरनामे पर तकरीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए इन ब्लैकमेल कालमनगार तज़कियानगार जो बेहिस संग दिल हो चुके हैं, क्या उनको कराची के 32,500 के करीब ख़ानदान जो अब तक अपने घरों के मलबे पर बैठे हुए हैं, क्या ये ख़ानदान समंदर पार ये बूढ़े ब्लैकमेलर कालमनगार तज़कियानगार के सामने नहीं उस शहर में रहने वाले ऐसे लाखों बाशऊर ज़िम्मेदार शहरी को भी क्या कहें, जिनके अपने हमसाये में, अपने पड़ोस में और अपने हमसायों में ये लोग नज़र नहीं आ रहे? मेरे दिल दोस्तों, यकीनन हम सब रोज़े क़यामत, आखिरत और रोज़े हिसाब पर यकीन रखते हैं, तो क्या हम गुजर नाला के 32,500 इन दुखी, इन बेकास, लाचार घरानों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज़ के कालमनगार, चाहे वह अंदरून मुल्क हों चाहे वह बैरून मुल्क हों, उनको न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक और कनाडा से लेकर यूरोप तक, इनको सारे जहां की फिक्र लगी रहती है। कितने अफसोस की बात है, हम खुद अपने मुल्क ना इन गुजर नाले के 32,500 मुतासरीन की ज़रा बार मदद कर सकते हैं, ना ही उनकी हमदर्दी में चंद अल्फाज बोल सकते हैं। और टेक्सला टावर के भी जिन्होंने 5-5 करोड़ देकर अपार्टमेंट खरीदे थे, वो भी एक ऐसे शख्स की मेहरबानियों से घरों से बेकार होकर करोड़ों अरबों रुपए की डज लगवा कर उस वक़्त के काजिल क़ज़ा को बद्दुआएं दे रहे हैं। और ये 32,500 मुतासरीन जो गुजर नाले के अपने मकानों के मलबे पर बैठे हुए हैं, वो भी जोलियाँ ठा कर उस वक़्त के काजिल क़ज़ा के
عہدے پر رہنے والا گلزار احمد کو بد دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ یہ بد دعائیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سن بھی رہا ہے۔ یہ چند دن صرف آزمائش کے ہیں۔ روز قیامت کا دن اس قاضی القضاء سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تمہیں میں نے عدل کی کرسی پر بٹھایا ہوا تھا، تم نے کیا حرکت کی؟ میرے عزیز دوستو، اس وقت نہ ہمیں وطن اور اہل وطن کی فکر ہے اور نہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی گنڈا گردی، اغوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی، نہ بے زمین کسانوں کی اور نہ مزارعین کی، نہ صنعتی مزدوروں کی، نہ ریلوے ورکر کی، نہ اربوں روپے کا منافع کمانے والے اسٹیل مل کے بے روزگار کارکنوں کی۔ اور اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑی المیہ یہ ہے، 2 کروڑ سے اوپر بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے اور لاکھوں افراد علاج سے محروم، اور اس وقت وطن عزیز میں وارا کتوں کی بہتات ہے اور سانپوں کے زہریلے حملوں کے بننے والے ان بے کس لاچار لوگوں کے لیے ہاسپٹل میں ویکسین تک نہیں، اور نہ ہی ان وارا کتوں کے کاٹنے کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں، اور نہ سرکاری ہاسپٹل میں بستروں پر پڑے علاج کے مارے ہوئے ڈاکٹر کے انتظار میں مریض مرنے کو رہتے ہیں، مگر کوئی ڈاکٹر دیکھنے کو نہیں آتا، بلکہ سالوں سال بلکہ عشروں سے انصاف کی تلاش میں عدالتوں میں نسل در نسل ذلیل و خوار ہونے والے، نہ ہی عالمی اداروں کے بنائے ہوئے لیبر قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو اور چھوٹے بڑے صنعتی کارکنوں کا اتصال ہوتا ہو، نہ کانوں سے کولا نکالنے والے، نہ ان کانوں کے اندر کولا بن جانے والے، نہ کراچی، نہ گوادر کے ماہی گیر، نہ مردم شماری کے سے لے کر ڈینٹی مچھروں مارنے والے کم آمدنی والے کارکن ہوں، نہ گھریلو خواتین، نہ گھر کی ملازمین۔ اس وقت وطن عزیز میں چاروں طرف ظلم و ستم ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، مگر پھر ریاست بھی اس پر توجہ نہیں دیتی۔ میرے عزیز دوستو، کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں۔ یہی وقت ہے قوت و اخوت اور عوام سے بننے والے ملک کے، اور اس وطن عزیز سے رب العزت ناراض ہو چکا ہے۔ اس کی نشانی ہم یوں بیان کرتے ہیں، پاکستان میں انتہا پسند ملا چھائے ہوئے ہیں، کوئی اس کی زبردستیوں سے کوئی اعلان کرتے ہیں، ہم مسجد کے مینار ڈال دیں گے، محراب ڈال دیں گے، جو اہل بیت کی توہین کرے گا ہم اس کا برکس نکال دیں گے، اور یہ سامنے نشانیاں رکھ کر آپ یہ سوچ سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہے ہیں، چاہے وہ بے موسمی بارشیں ہوں، بے موسمی برف باری ہو، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی قدرتی آفات کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں تھمتا نظر نہیں آ رہا۔ ان انتہا پسندوں، ان ظہیر اندوزوں کو خدا کی مار نظر نہیں آ رہی۔ یہ سلسلہ یوں ہی اگر چلتا رہا تو مذکورہ بالا لوگ طبقات کی فکر اگر نہ کریں، اگر ہم متاثرین نالا گجر اور تمام دکھی افراد 99% جو وطن عزیز میں ہیں ان کے دکھوں کا دعویٰ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ مزید اور زیادہ سختی کرے گا اور زیادہ
साथ सलाह देगा। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त हम फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। अब भी अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज में 25 करोड़ अवाम में सियासी लीडरान हो, चाहे वो फौजी इस्टेबलिशमेंट हो, चाहे सियासी, चाहे अदालती इस्टेबलिशमेंट हो, चाहे 25 करोड़ अवाम हो, उनसे मेरी एक विनती है, एक ततला है। उनके एहतराम में मैं अपनी दरख्वास्त पेश करता हूँ। अब भी वक्त है, संभल जाओ वतन अजीज़ में जुल्म और सितम जो मजहबी नाम के ऊपर आप कर रहे हैं। ये ना हो अभी तो सिर्फ अल्लाह ताला ट्रेलर चला रहा है, अभी फिल्म का चलना बाकी है। अगर ये ना समझें, जल्द या देर से जब फिल्म चलेगी और फिर उसके बाद हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसे अज़ाब, ऐसी मुश्किलात, ऐसी तकलीफ़ात आएंगी। पाकिस्तान पहले ही अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर लड़ रहा है। अगर इन हालात में अल्लाह ताला अपने अज़ाब अज़ीम पाकिस्तान के ऊपर नाज़िल करेगा तो फिर एक ही मुहावरा आ जाता है, लग पता जाएगा। उस वक़्त लग पता जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये भी हमारी एक तमाम हुज्जत है। अब भी 25 करोड़ अवाम, उलमाए कराम, मुफ्तियान और ज़िम्मेदारान, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो सियासी हों, अब भी वक्त है। नहीं तो आप हाथ को मलते रह जाएंगे। उस वक़्त तक अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पर एक ऐसी फिल्म चलाएगा जिसमें सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर ये सोचेंगे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, मगर अल्लाह ताला कहेगा अब देर हो चुकी है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ये मज़मून पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।